प्रभु महानामर धन्यवाद हेउ। आज कड़ा चर्च फेलोशिप यूट्यूब चैनल पक्षर आपण मानक मो स्वागत जनाए। ए समय आमने गोटे प्रसंग नहीं आलोचना करिबा, कारण आमनकर समाज रे वर्तमान विभिन्न अंचल रे किछि ना किछि एपरी एक आमने घटना देखा पाऊँ जहाँकि वस्त्र को नहीं विभिन्न परिस्थिति घटी थाए। प्रिय भाई भौणी माने जगतर सिस्टम आजिर समाज रे जो भली भाव रे गोटे समाज रे आमने परिलक्षित करूछु जे वस्त्र पुओ झील माने युवा भाई भौणी माने किभली भाव रे वस्त्र पिंधुछंती। विशेष करी आमने देखुछु जे एई दिन गुडी करे वस्त्र संपूर्ण भाव रे शरीर आवरण पाई थाए, किंतु आजिकाली रो वस्त्र से प्रकार न थाए। वस्त्र खंड विखंड एवं कटा कटीर वस्त्र पिंधिया आज युव समाज पसंद करिथांती। कहती है एक फैशन यही जुगरे ए प्रकार पिंधा जाए बोली, किंतु सामाजिक गोटे श्रृंखला को भंग होउछि। ए प्रकार ड्रेस ए प्रकार वस्त्र पिंधि अनेकों को आघात देउछि। चरित्र उपरे अलग मनोभाव रहुछि। विभिन्न स्थान रे हमें देखुछु ए प्रकार वस्त्र गुड़िक पिंधिबा द्वारा अनेक प्रिय भौणी माने दुष्कर्मर शिकार मध्य होउछंती। एवं आज आमने चिंता करिबा जदि ईश्वरंकर मनोनीत परिवार, ईश्वरंकर लोक माने जो माने चर्च जाउछंती, जो माने बाइबल पढ़ुचंती, जो माने प्रार्थना करुचंती, सेमान को मध्य रे ए प्रकार वस्त्र कौन उपयोगी अटे कि? एई जागतिक एही समय रे जो वस्त्र गुड़िक आसुची ताहा पिंधिबा जरूरी कि? कौन ईश्वरंकर लोक माने ए प्रकार वस्त्र पिंधिबा आवश्यक कि? कौन बाइबल एहा को कौन सुजोग दिए कि, परमिशन दिए कि ए प्रकार वस्त्र मंडली रे पिंधिबा कर्तव्य कि? तमाम प्रश्न को नहीं आमने आज आलोचना करिबा जे प्रकृत रे ईश्वरंकर मनोनीत लोक क्यों वस्त्र पिंधिबा आवश्यक। आसंतु मो सहित आपण माने बाइबल रु देखि परिबे कलोसियो पुस्तक 3 अध्याय तार 12 पद माने पढ़िबा। मनोनीत लोक मानकर वस्त्र कि प्रकार हेबा आवश्यक लेखा जाए। अतएव ईश्वरंकर मनोनीत साधु ओ प्रिय लोक होई कमल हृदय, दया, नम्रता, मृदुता ओ दीर्घ सहिष्णुता परिधान कर। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने आमानकर ईश्वर आमानकु एही वाक्य द्वारा कहबाकू चाहंती जे आमानकर जागतिक वस्त्र संपूर्ण आवरण रहिबा सहित आमाने ख्रीष्टंकर गुण गुड़िक जहाँ रही ताहा कमल हृदय हेबा, दयार नम्रता रूप वस्त्र, मृदुतार वस्त्र एवं दीर्घ सहिष्णुता को मध्य आमाने वस्त्र रूपे परिधान करू। एथिपाई आमाने आज ए विषय आलोचना करूछु जे जदि आमानकर जीवन रे कमल हृदय अछि, आमानकर जीवन रे दीर्घ सहिष्णुता अछि, आमानकर जीवन रे जदि दया अछि, तेबे आमाने कौन करू ना माने जागतिक वस्त्र गुड़िक आमाने तुच्छ ज्ञान करिथाउ। कारण ईश्वर चाहती यही प्रकार विषय को आमाने परिधान करू। द्वितीय आम देखा कलसियो तार 3 अध्याय 14 पदरे लिखा जाए,
आउ एही समस्त उपरे प्रेम को परिधान कर। आज अनेक परिवार रे टंका पैसा अच्छी शह शह ड्रेस रही एवं सेमानकर धन संपत्ति मध्य अच्छी किंतु गोटे विषय उणा रहुची ताहा हला प्रेम। प्रेम सेमानकर अभाव रही अच्छी। तेणु आज मु कहबा पई चाहे प्रेम को परिधान करू। आमने प्रेम को परिधान करू। समस्त ख्रीष्ट विश्वासी भाई भौणी माने यह जानिबा दरकार। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने प्रकृत रे आमने मनोनीत बोली जदि आमने मन करूछु आमने एक स्वतंत्र ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा कृत बोली आमने विश्वास करूछु ताहले आमने प्रेम को परिधान करू। आमने आमानकर जीवन रे कोमल हृदय रहिबा आवश्यक रही। आमानकर जीवन रे अन्य प्रति दया मनोभाव रहिबा आवश्यक। नम्रतार वस्त्र आमने परिधान करबा आवश्यक। एवं आउ एक विषय मु पढ़िबा पई चाहे प्रथम पितर 5 अध्याय 5 पद लिखा जाए नम्रता रूप वस्त्र समस्ते परिधान करू। नम्रता रूप वस्त्र आज आम हाथ रे टिके पैसा हेले गाड़ी घोड़ा हेले आमने कौनसी ना कौनसी क्षेत्र रे उच्चीकृत हेले लाभवान हेले आमानकर पाद गति स्थिर रहू ना। आमने एवं आमने कौन करिथाउ नम्र होई न थाउ। आमानकर कथा भाषा रे आमानकु लोक माने जानि थांती। आमानक अंतर रे गर्व चरण परिप्रकाश होई थाए। जे माने बाइबल आमनकु कहे जे आमने नम्रता रूप वस्त्र परिधान करू। ख्रीष्ट समाज रे मध्य यह नितांत आवश्यक रही अछि। आमने नम्र भावरे आचरण को प्रकाश करू। जगतर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट से निजको शेष पर्यंत नम्र कले। नम्रता यह एक ऐश्वर्यक गुण। नम्रता तेणु आत्मांकर फल भावरे ईश्वरंकर वाक्य आमान को कहे जे आमाने नम्रता रूप वस्त्र परिधान करू। प्रिय माने जेतबेले आमाने चर्च आसुछु आमे गिरजा जाउछु से समय आमाने विभिन्न प्रकार दामिकिया साड़ी दामिकिया वस्त्र परिधान करथा किंतु आमान को जीवन रे जदि नम्रता रूप वस्त्र नाही से सबुर मूल्य बेकार अटे। प्रभु आमानकर बाह्यक वस्त्र देखा चाहती ना। परमेश्वर आमानकर बाह्यक वस्त्र को नहीं जज करती ना किंतु आमानकर अंतकरण रे जो वस्त्र आमने परिधान करने आवश्यक ताहा से देखते। आउ गोटे विषय माने देखिबा रोमियो तार 13 अध्याय 14 पदरे लिखा जाए पाउल कहती पुणी प्रभु यीशु ख्रीष्ट को तुम्हें माने वस्त्र रूपे परिधान कर। देखंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को वस्त्र रूपे परिधान करिया पाई आमान को बाइबल शिक्षा दिए। प्रिय माने आज आमाने बाइबल को धरी चर्च जीवा आमाने लज्जा बोध करूछु। तेबे समाज रे कि प्रकार भाव रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आमाने वस्त्र रूपे परिधान करी प्रकाश करि परिबा। प्रिय माने आमानकर आचरण आमानकर उच्चारण द्वारा जेपरि अनेक लोक माने यीशुंकर मनोनीत व्यक्ति भाव रे जानि पारिबे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे जने नम्र प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रत्येक गुण को से आम जीवन द्वारा प्रकाश करिया पई चाहते। आमाने ख्रीष्टंकर स्वभाव को समाज रे प्रकाश करिबा द्वारा यीशु को आमाने प्रकाश करि थाओ। प्रिय माने आमाने केते पाठ पढ़िछु आमाने कि प्रकार खाद्य खावछु आमाने कि प्रकार गृह रे वास करूछु ताहा इम्पोर्टेंट नहो। आमान को ख्रीष्ट जीवन रे को विषय
ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନମ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କୋମଳ ହୃଦୟ ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କର ଜିଭାରେ କ'ଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ନାହିଁ? ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ? ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର। ଆମମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛୁ। ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗାଲାତି 3:27 ପଦରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପରିଧାନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରୁ। 3:27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛ। ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେମାନେ ଜଗତ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ସେ ନିଜକୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଜୀବନରେ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ବାକ୍ୟ କହେ, ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜି କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଆଜି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇଥିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆମମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କୋମଳତା ଆଣିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆଚରଣରେ ଦୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମମାନେ ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମମାନେ ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରେମର ବସ୍ତ୍ରକୁ ବା ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନେ ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ରହିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କୋମଳ ଉତ୍ତର, କୋମଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱଭାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରୁ, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଆମମାନେ ପରିଧାନ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମେ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ କ୍ଷମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଅଛ, ତୁମେ କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା ଆମମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛ। ତୁମ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିରାଟ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ କରୁଅଛ, ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଉଅଛ। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ତୁମରି ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିପାରିବୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଉଅଛ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କଥା କୁହ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଆସୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ବାପା, ଆଜିର ଏହି ସକଳ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।